beliau tugas UAS. Judulnya ialah Ekonomi Islam pada Masa Daulah Umayyah di Andalusia. Tokoh-tokoh ekonomi Islam pada masa Daulah Umayyah di Andalusia antara lain yang pertama Ibnu Ajmi. Beliau merupakan keturunan dari keluarga berada, yaitu keluarga bangsawan. Meskipun beliau hidup yang sangat berkecukupan dan memiliki dan mewah, Ibnu Ajmi memiliki sifat kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, tidak sombong, serta berilmu. Karyanya beliau ialah bidang teknologi adalah Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa wa at-Nihal. Dalam bidang akhlak Mudawwaq al-Nufus dan Tawa al-Amamat fil al-Ilfat wa ulaf. Dalam bidang filsafat ialah menulis risalah al-Tahrif li Hasad al-Mantiyah dan risalah Maratif al-Ulum. Penemuannya ialah yang pertama sektor real, kedua keuangan publik, yang ketiga jaminan sosial bagi orang yang tidak mampu, yang keempat kewajiban harta di luar zakat, yang kelima instrumen jaminan sosial Islam. Kemudian yang kedua Ibnu Tufal. Beliau memiliki banyak keahlian, diantaranya ilmu kedokteran, politik, filsafat, dan banyak lainnya. Pemikiran ekonomi yang dihasilkan oleh beliau tertulis dalam filsafat Ibn Yaqdan, di mana kisah ini bercerita tentang anak yang dihanyutkan oleh ibunya ke lautan dengan keranjang karena menghindari dari siksa raja yang kejam. Penemuannya ialah filosofi ekonomi, konsep dasar ekonomi, konsep rasionalitas ekonomi, konsep ekonomi pembangunan, konsep etika dalam ekonomi. Karyanya ialah filsafat Ibn Yaqdan. Kemudian yang ketiga Ibnu Rushdin. Beliau menerbitkan sekitar 78 karya dalam bidang sains. Adapun pemikiran-pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Ibnu Rushdin antara lain: 1. Pemikiran tentang mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan orang yang tidak punya modal. Yang kedua, dalam bidang moneter, Ibnu Rushdin berpendapat dengan fungsi dari sebagai alat simpanan untuk pembelian konsumen. Karyanya beliau ialah Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Penemuannya ialah Qirat atau mudharabah moneter. Yang keempat adalah Imam al-Sabiti. Pemikiran-pemikiran beliau dihasilkan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, objek kepemilikan. Menurut beliau, kepemilikan individu memang benar adanya. Yang kedua, konsep maqasid syariah. Menurut beliau, sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan akhirat. Karya beliau ialah Al-Muwafadat dan Al-Istisam. Penemuannya ialah Mudasyid al-Syariah dan perekonomian objek, kepemilikan, pajak, kebutuhan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kelima, Ibnu Khaldun. Beliau dikenal sebagai sosiolog dan sejarawan Muslim yang hidup pada abad ke-8 Hijriah. Konsep ekonomi yang sudah dibahas yaitu nilai, harga, uang, pertumbuhan, pembangunan, distribusi, keuangan publik, sewa, siklus bisnis, politik ekonomi, dan manfaat perdagangan. Karya beliau ialah Al-Muqaddimah. Penemuannya ialah konsep nilai, harga, uang, konsep pembangunan ekonomi. Sekian dari presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.